केते बढ़िया लुक केनता लागो जखन स्क्रीनशॉट करू ना जल्दी बुकिंग करू जे नंबर दिया है एटा ना तो पाबाटा मुश्किल है एंता 6800 6800 टका मात्र एटा मात्र 6800 8000 कि 9000 कहबे बोल देखो 6800 टका देखो बिलीव ना करो एंता साड़ी पाई पारबे केना स्वाद ब्लाउज रे वर्क लाडा देखो जेंटा यानी बहुत ट्रेंडिंग रे चलिए ब्लाउज रे वर्क लाडा एटा देखो यानी धड़ी रे केनता मेकअप करी बुनकर माने आनी जन बुनकर पूरा बुनकर के बहादुरी दे दबार करबा जेंता काम करू सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट इधर ब्लाउज रे भी है सॉफ्ट मॉडल सब ब्लाउज रे सॉफ्ट है देखो येडे देखि देले जेंटा वायरल कलर रामा ग्रीन बेबी पिंक कॉपर सल्फेट ये सब साड़ी माने भल भल विथ सॉफ्ट डिजाइन थाई करी सॉफ्ट डिजाइन थाई हां आ 6 धड़ी रे ब्लाउज रे डिजाइन थिला देखो ब्लाउज रे डिजाइन थिला साड़ी सबको जुहार आ फिर स्वागत आम रेवंडा ब्रिज आ गोटे नुआ वीडियो के आपण मैंने गला हप्तार वीडियो देखिए आप बहुत पसंद करते लक्ष्मी बहन नानी को जेटा देखी संबलपुरी साड़ी से कम प्राइस संबलपुरी साड़ी मैंने देखा आप बहुत रिस्पांस बहुत बढ़िया आप बहुत पसंद करते आजिका देखा ताकर घर नु आजिका नुआखाई स्पेशल आउ राखी स्पेशल ये बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन एंटिक एंटिक डिजाइन मैंने एंता एंता कलेक्शन मैंने आसी कहीं देखी भी नहीं तो केनता साड़ी आसी कण आसी चलू देखमा तो चलू वीडियो के बिना डेट स्टार्ट करमा देखमा रेवंडा लक्ष्मी बहन नानी घर संबलपुरी साड़ी संबलपुरी साड़ी स्टॉक देखुन केते लागला आजिका जेति ह्यूज स्टॉक पूरा सब देखाबा देखुन ए सब सजा है जे हानिटा सब आपन गुड गुड करी एटा सब देखाबा आपन खाली वेट करतन आ केंदा साड़ी होचे काना चलो ताकनो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन देवा स्वागत फिर से हमर चैनल के नमस्कार आजिका काना देखामा केंदा केंदा रेडी काना एड्रेस सब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपन फिर गा दे दो जेनमा नवा दर्शक जोड़ी छ ठीक अछि आपन दुकान ना काना हमर लक्ष्मी में संबलपुरी साड़ी दुकान ना जय मां लक्ष्मी संबलपुरी वस्त्रालय आपन गाडा ब्लॉक कागी सेटा बते दो जिल्ला गां होचे रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आ हमर घर लोकेशन हला हमर इनो रेमुंडा रे गोटे बड़ फेमस गणेश पूजा हेसी जन जेनो गणेश पूजा हेसी जस्ट हेनो गोटे जदी बरगढ़ रूट रे आथबे बेले लेफ्ट साइड रे त माने सेटा राइट साइड रे पड़बा हेनो जस्ट 10 मीटर आके अछि हां आपण जदी आसुजन जेंसी आडो असला भी बेडनाडो जदी आसुजन तो लेफ्ट आडो 10 मीटर गोटे बरगज भी अछि से बरगज रो साइड रे गोटे छोट रास्ता डे अछि से रास्ता रे आराम से आसी आ जेन माने फिर भी ना जानि पारन एटा तो बते देले फिर भी जेन में पाखरा आईडिया हेइबास माने बुझी जिबा जेन माने नै जानि पारन इनो नंबर जेन दिया जे से नंबर के कॉल करबे आपन को पूरा प्रॉपर लोकेशन भी पठाबा आ जाय करी निजे घर के आनी करी सब साड़ी माने देखाबे एटा तो जेन माने घर के विजिट करबे ऑनलाइन पठाबार सुविधा भी बते दोन जेन माने केंदे ऑनलाइन रो सही सेम अछि कि जेंसी साड़ी यहां करबे देखाबा स्क्रीनशॉट करके नेबे फास्ट स्क्रीनशॉट हमको पठाबे इन नंबर के पठाबे आ हमें सेटा अवेलेबल थिबा वाला पेमेंट हिसाब अवेलेबल थिबा वाला हमें तांको फोटो जदी तांको दरकार वाला फोटो भी पठे दमा आ फाइनल ले से माने पैसा पेमेंट करवार के पड़वा पेमेंट कर साला पर आ एड्रेस देला पर हमें नेक्स्ट डे रे ही संग संग पोस्ट कर देसु आज काना काना देखमा काना आसी जाय नो नो आज सबुटरो जेंटा वायरल कलर रामा ग्रीन बेबी पिंक कॉपर सल्फेट ये सब साड़ी माने भल भल विथ सॉफ्ट डिजाइन थाई करी सॉफ्ट डिजाइन थाई करी आ 6 धड़ी रे ब्लाउज रे डिजाइन थिलाटा देखो ब्लाउज रे डिजाइन थिला साड़ी देखो आपण माने खाली वेट कर दो केते बेला आबा से साड़ीटा चलो वीडियो के बिना देखमा स्टार्ट करबा देखमा देखो एटा ही से वायरल साड़ी है जेंटा कि 6 धड़ी रे अछि आ कॉपर सल्फेट रे अछि तार कलरटा एटा इनो ब्लाउज डिजाइन अछि देखो पूरा जबरदस्त लागुजे देखो आंचल देखो केते बढ़िया आइ छै पाटा भाई पूरा चमकुजे आंचल रे देखो केनता काम इचे धड़ी रे तार अलगा काम अछि एटा देखो धड़ी साइड रे कुडे काम आ आंचल रे भीतर गुडे काम देखो आ इतार नो ब्लाउज डिजाइन आसवा ब्लाउज रे वर्क लाडा देखो जेंडा यानी बहुत ट्रेंडिंग रे चलिए ब्लाउज रे वर्क लाडा एटा देखो यानी ई साड़ी रे छै कलर भी देखो ई कलर रे बहुत रेयर रे आसे एटा दाम ना कना आसबो 8000 टका रे मात्रटा पेपर रे देखो ब्लाउज पीस काम हलाटा रेमुंडा लक्ष्मी मेनानी गनु तार पर देखमा तापरे आजिका एंटिक यूनिक डिजाइन माने देखमा सब आपण माने साड़ी माने देखु जन एटा नोआखाई स्पेशल राखी बेबी पिंक ई सब साड़ी गुडे पीस अछि ना यानी हां ई सब गुडे पीस देखो पूरा यूनिक
यूनिक देखो आंचल आंचल केनता आइचे पूरा शाड़ी रो कलर देखो এটা যাহাকু পছন্দ লাগে জলদি বুকিং করে দউন না তো এটা আউট অফ স্টক হইবা সব গুড শাড়ি পুরা এক নম্বর কোয়ালিটি আছে যেন শাড়ি রে ধড়ি রো হে কা জনা পড়ি যাচ্ছে দেখো মই আপন को বতে দউছে ধড়ি রে কেতে মেকअप হে করি আইছে কেতে সফা যা কেনসি যদি শাড়ি যদি কেনসি ডিফেক্ট দেবা গানাবা ই পোরশনটা ই ভিতর কে পলে আসি তবা নালি ভিতর কে পলে আইছি সেতি দেখো এটা কেতে ফিনিশিং হচ্ছে মানে কোয়ালিটি এক নম্বর কোয়ালিটি বলি জনা পড়বা দেখুন দাদা টিকে নলেজ দিয়ে দেলে শাড়ির কেতে ড্যামেজ থিসি কান থিসি আপন সেটা ভেরিফাই করবে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে গুড নয়া স্টাইল র সফটা জিতা রেট কান আসবা 7.5 7.5 রে বেবি পিঙ্ক কলর বেবি পিঙ্ক কলর आ ई प्रिंट रे एबे सब मागु छन छोट प्रिंट দেখো কেন্দা লাগুছে আপন মানে এটা বুকিং করুন জলদি एतार आउ गोटे कलर আছে रामा ग्रीन এটা গোটে কলর আছে বাকি থর তো নানি সব শাড়ি তার মানে কাস্টমার মানে দেখাবা লাগি উস্তাদে আজি নানি টিকে ফ্রি অছন বলে আজি নানি দেখোজন না হলে অ্যাকচুয়ালি আগ নানি নিজে হি দেখোদলে সব শাড়ি মানে এ দেখুন আঁচল আর তার বডিটা তো পুরো সেম আছে সেম আছে কলর অলগা অলগা আছে 7.5 যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগে সেটা বুকিং করুন এটা দেখুন না বলে আজির কালেকশন দেখুন পুরো দেখি করে ঘিনবার মন না হলে দুই চার কোটা ঘিনি নিবে দেখুন ডবল সফটওয়্যার দেখুন প্রজাপতি ডিজাইন আছে যেন প্রজাপতি ডিজাইন আছে কিনি সেটা দেখুন 6 ধড়ি রে সফটওয়্যার কাম আছে এদের খাসর টিকে দেখে দামা দেখাবো আপনাদের সেটা এদের বডি দেখালে দেখামি এটা দেখুন নাচল তার বডি দেখমা 6 ধড়ি রে সফটা यूनिक डिजाइन है आ देखो नीति जेन बटरफ्लाई डिजाइन अच्छे देखो से बटरफ्लाईटा केनता लागुଛି देखो एकदम बढ़िया लगे तले देखो जेन बटरफ्लाई अच्छे से देखो फेस जुड़े अच्छे आमर मनुष्यर चेहरार फेस जुड़े अच्छे इधर रेट कण आसबा 8800 टका देखो एंटिक कलेक्शन जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ एतार आ गोटे कलर अच्छे जस्ट टिके डिफरेंट अच्छे आ सब साड़ी शाइनिंग आसबा सब साड़ी एटा देखो डबल सफ्टा देखो सफ्टार डिजाइन देखो गुटे किस्म रो सफ्टा আছে তার আর গুटे किस्म रो सफ्टा আছে দেখুন যেন অরিজিনাল সफ्टा हमर नर्तकी মানে আছে গমলা বহি করে নর্তকি মানে আছে এটা হলা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন বডি রে আছে जोरदार कलेक्शन आपण माने घिनी पारबे रेमंडा लक्ष्मी मेहर नानी गनो एटा आपण ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे करबे एदा रेट कण आसबा एटा हला 9000 टका 9000 टका आडा तो हमर वीडियो रे तो लिमिटेड कलेक्शन देखाब आपण यदि घर के विजिट कर जोन एता आ भी सब वैरायटी एटा सब देखि पारबे एटा केते केनता लागु देखुन ऑफिशियल कलरटा केनता दिसि देखुन साड़ी एला देखुन तार आंचल आ तार बॉडीटा देखुन केते शाइनिंग होता कोनो हमें 2-3 हफ्ता हला कम दाम के साड़ी देखि आज देखुन सब तमे एंटिक डिजाइन में देखुन राखी स्पेशल केंदा लागु देखुन सफ्टा भीतर फिर सफ्टा আছে केंदा दिसि देखुन अरे लाइट कलर रो एटा আছে धड़ी रे केंता मेकअप करी करी बुनकर माने आनी जन बुनकर पूरा बुनकर के 72 रे दबार करबा जनता काम करी जीता रेट कना कहले कि 9500 टका पोसाबा जे नबाबे इरा देखो लहरी सफ्टा छोटा फिर जहाँ के तर में छोट छोटा पसंद छोट बॉर्डर भी अच्छे चौड़ा बॉर्डर भी ना यूनिक टाइप रो गोटे बॉर्डर अच्छे एटा के भी बुनकर के भी बहुत कड़ा है छोट बॉर्डर बनाबाटा छोट तर में एंदा सफ्टा बनाबाटा देखो आंचल तार बॉडीटा देखुन केते बढ़िया लागुजे एटा एदा रेट कना आसबा 8500 टका पड़वा देखुन जबरदस्त कलेक्शन दे जल्दी बुकिंग करो सब साड़ी गुटे गुटे ही पीस अच्छे आप जेन मैंने पहला बुकिंग करबे से माने ही पाबे ना तो आउट ऑफ स्टॉक होइबा आ जेन माने धरियानो घर के विजिट करबे ताकर न आपन माने सब अवेलेबल पाबे आपन माने आले घुची गिर ना जान हेतकरी ताकर स्टॉक रहुई ताकर पाके एडा देखुन आंचल आ तार बॉडीटा देखमा केते बढ़िया लागु देखुन जबरदस्त कलेक्शन अछि एटा भी गुटे दुइयाडे सफ्टा काम अछि दुइयाडे डबल सफ्टा काम अछि आ पर्पल कलर रो धड़ीडे अछि देखुन पिंक कलर रे पर्पल कलर रा कि पिंक कलर जे जानि भी ना बात धरिया हेंता टाइप रो कलर एटा रेट कना कहले 8700 टका देखुन जबरदस्त पीस टे तार पर देखमा आ गुटे देखुन ऑफिशियल कलर एटा भी 6 बॉर्डर रे अछि 6 बॉर्डर अछि एई सफ्टा आपण काहे देखि नेथिबे केना स्टाइल देखुन गच रो सफ्टा अछि आ तार आंचल भी देखुन सबसे यूनिक आ सबसे डिफरेंट इधर ब्लाउज रे भी है सफ्टा मॉडल है सब ब्लाउज पीस रे भी सफ्टा आबा देखो येडे देखि दे याड भी ठीक है ब्लाउज पीस रे भी सफ्टा आसबा बहुत बढ़िया लागबा यानी इन द टाइप रो भी ट्रेंडिंग रे चली जा एटा बहुत पसंद करू जा आ एटा भी जहां के पसंद लागो जल्दी बुकिंग करूं खोजु दुबे बेले भी ना पान हंदा टाइप रो देखो सफ्टा देखो केते सफा काम केंदा लागो यूनिक स्टाइल एटा रेट कना आसबा 8500 टका रे पे परबे एटा गुटे भी देखो सब आज जेन कलेक्शन देखो जन अपन मुई भी पहला देखो जे हंदा टाइप रो कलेक्शन है
लाउज देखो आंचल देखो केते यूनिक आज केता शाइनिंग पूरा पाटो धड़ी भी आपण पाखो देखबे केते फिनिशिंग अछि पूरा फिनिशिंग संबलपुरी साड़ी रो दुईटा मुख्य पार्ट है बोले धड़ी आ मुंह धड़ी आंचल आ धड़ी आंचल आ धड़ी तार तमने हम जदी कहमा बोले सेता के हार्ड और लॉन्ग कहि परमा संबलपुरी रो हार्ड और लॉन्ग साइड तार मैं जी सद धड़ी आ मुंहटा केते बढ़िया लगी तार काना कहले कि एडा पड़बा 8200 8200 टंका देखुन आज का एंटिक कलेक्शन सब देखाउ जे आपण माने सब देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने एटा जहाँ साड़ी देखु सब ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे घिनी पारबे घर के आउजन बेले तो बहुत बढ़िया आ भी बहुत सारा वैरायटी देखि पारबे हमें तो समस्त को रिक्वेस्ट करसु जन माने कि आखे पाखे अछन जन माने आसी पारबे घर के से माने घर रे आसी करी शॉपिंग गले बहुत बढ़िया से माने निया पूरा टच करी फील करी हां फास्ट तो क्वालिटी बहुत मेंटेन करा हबा आ नो कम क्वालिटी रे कंप्रोमाइज न बाकी जदी से माने घर के आसीबे बोला आउ खुशी लागबा से माने वैरायटी भी अतका देखै पारबे आउ हां एटा देखुन तारा चल देखुन केते बढ़िया लगी केनता काम हिचे देखुन जबरदस्त काम है ये एटा चल आ तार बॉडीटा देखुन सबुतरे ब्लाउज पीस आसबा केनता बढ़िया लागु एटा ब्लाउज पीस रेटा एकदम बढ़िया लगी तार रेट कना 8500 टंका पड़बाटा देखुन आपण खाली वेट करता ना जिरा कलेक्शन सब देखबे आपण जेनटा पसंद लागबा आठटा धड़ी रे स्क्रीनशॉट को बेटा देखो 8टा धड़ी देखो केते सफा काम देखुन एटा ला देखुन तार आंचल आ तार बॉडीटा देखमा ए सबनो ब्लाउज पीस अवेलेबल अछि सबुदी ब्लाउज पीस आसबा आपण को पचरा ना पड़े आ जेन जेनटा आपण को पूरा फोटो वीडियो देखबा ले चाहू जेन ऑनलाइन मगोजन आपण को पर्टिकुलर सही साड़ी रो पूरा फोटो वीडियो भी पठाबे आपण में ता पर देखि साला पर कंफर्म कर ऑर्डर भी करि पारबे 7000 एटा सीधा दाम हला 7000 टका में कहबा एटा केनता कलर रे अछि कलर देखो यूनिक कलर केना काम जे देखो यूनिक डिजाइन भी छै एटा ला देखो तार आंचल अलगा सबको डिफरेंट यूनिक कलेक्शन देखबार मिल अछि एटा देखुन तार बॉडीटा जोरदार लागजी तार कना आसबा एटा होचे 8200 टंका पड़बा एटा गोटे कलर देखुन केते बढ़िया लागुजे रवि छोट एटा देखुन आंचल जेनटा तमाने कस्टमर रो डिमांड थिसी जेनटा कि एबे अछि कि छोट प्रिंट रे बेसी पसंद करजन से हिसाब रे तमाने अवेलेबल करासन आपन को जेन टाइप रो आउ फ्यूचर रे दरकार से हिसाब खाली कमेंट रे कहबे कि मैसेज रे कहबे से दादा आनी पूरा जोगे देसन एटा देखुन यानी कलस साड़ीटा गुड देखुन केतरा कलस जे खाली गनुन एटा भी जबरदस्त चली यानी देखुन आ चल कलस रे केते बढ़िया ले तार बॉडी के देखमा जबरदस्त लागो देखुन पूरा कलश यात्रा बोलबो एटा देखुन केतरा कलश जी गनी ना पूरा केते बढ़िया लगी रेट कना आसबा मात्र 7000 टका एटा विश्वास देखुन देखुन पांचटा धड़िया केता काम देखुन पूरा भरी भरी हला काम कलश मन देखुन पूरा 3D रे कलश बोलबो 7000 टका रे घिनी पारबे एटा जल्दी बुकिंग करूँ आ गोटे व्यवहार कर देखुन एटा केतेटा कलर रे अछि देखुन बढ़िया लागु केतेटा कलर रे अछि देखुन रामा ग्रीन ब्लू और ऑरेंज सब टाइप रे अछि देखुन आंचल केते बढ़िया अछि पूरा परफेक्ट आंचल आ बॉडीटा देखुन एकदम बढ़िया लागु एटा आ बहुत बढ़िया लागु एतार काम भी एकदम बेस्ट होछि एटा रेट का आसबा 7300 एटा भी बहुत ट्रेंडिंग रे चली जे एटा भी बुकिंग करू आ एटा देखुन कलर अभी त माने गोटे अछि कि बहुत जल्दी हमें पाटर भी कलेक्शन आनु छु पाटर कलेक्शन अपकमिंग बहुत जल्दी आसी कमिंग सून आपण माने वेट करता रह 2-4 हफ्ता भितरे पाटर भी पले आसबा एटा देखुन छोटा धड़ी अछि आ लेकिन किरे पतला पतला धड़ी केंदा लागु देखुन आ बॉडी रो काम देखुन बॉडी रो बॉक्स पैटर्न रे अछि पूरा बॉक्स पैटर्न रे बहुत सफा काम आ चल देखुन आ तार बॉडी रे देखमा एटा तार ब्लाउज पीसटा हां एटा ब्लैक में कॉफी कलर हमर मोबाइल लेकिन ब्लैक जना जोतबा लेकिन कोई तार कलर हला कॉफी अपन माने एटा बिल्कुल ही नुवा है सब नुवा कलेक्शन किंता लागु देखुन पूरा एकदम बढ़िया लागु एता रेट कना आसबा 7000 टंका पड़बा एटा गोटे देखुन आपण देखबे बेले कॉटन पाटो है बोलबे किंतु कॉटन है कॉटन है देखुन पाटो भाई पाटो रो फील आसबा पाटो रो पूरा शाइनिंग आसबा जे देखबे कंफ्यूज हो जिवे
এই সাইডର କୋଣାର୍କ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କାମ ହେଇଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ ଆଉ ବଡିରେ ଦେଖମା କୋଣାର୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କଲର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି एकदम एक्सीलेंट लाଗୁଛି ଏଇଟା ରେଟ୍ କାଣା ଆସିବା କହିଲେ 7000 ଟଙ୍କା ପଡବା ଦେଖୁନ୍ ଆଜିକା ଦେଖୁଛ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କଲେକ୍ସନ ରେମଣ୍ଡା लक्ष्मी नानी घर आपण माने जहाँ जहाँ साड़ी देखु सब कलर देखुन खाली ऑफलाइन दुही माध्यम से घिनी पाबे आ जदी कलर खाली देखुन केते बढ़िया बढ़िया पूरा पाटो बोलबे डबल बॉर्डर रे अछि देखुन कलर कॉम्बिनेशन केदा लागु जी तार आंचल भी अलगा हो जा तार धड़ी भी देखुन डिफरेंट अछि लाइट कलर अछि देखुन एडा देखुन तार डबल बॉर्डर रे केन एंता आंचल बड़ा चल जैसे नहीं मिले सहज रे नहीं मिले देखुन डबल बॉर्डर रे आंचल भी देखुन से स्पेशली बुनकर के कोई करी करा है स्पेशल काम करा है जी देखुन एटा ठीक है सब बोले चेंज हेला भल लागुतेसी सब पर डिफरेंट के थिले आज डिफरेंट हबार कथा देखुन केते बढ़िया लुक केमदा लागु जखन स्क्रीनशॉट करू ना जल्दी बुकिंग करू जे नंबर दिया है जे एटा ना तो पाबाटा मुश्किल हेबा हेंता 6800 टका मात्र एटा मात्र 6800 8000 कि 9000 कहबे बोल देखुन 6800 मार देखुन बिलीव ना करो हेंता साड़ी दे पाई पारबे एटा गोटे देखुन डबल बॉर्डर दिन आजर कलेक्शन देख देखुन देखुन आचल एडा भी देखुन जेंदा आचल तलर साइड दिला हेंदा टाइप रो आचल इति भी होछे माने धड़ी भी पूरा क्लीन आछवा पूरा क्लीन पाखो देखाला भी किछि ता धड़ी टिके आमे ई बॉडी देखाला साइड रे धड़ी देखे दे म टिके देखुन पाखो देखे देमे केंदा सफा काम ही धड़ी टिके देखुन आ केंदा यूनिक काम देखुन जबरदस्त लागु जे ता रेट कना आसबा 6800 एडा भी पाई परबे एडा गोटे केंता कलेक्शन देखुन एडा देखुन ऑफिशियल कलर जेटा एक्चुअली जेंडा ओसन इडा देखुन तार धड़ीटा केंता शाइनिंग होचे देखुन केंदा शाइनिंग हो जे देखुन धड़ीडा जबरदस्त लागु देखुन एडा हला तार आंचल देखुन एकदम पूरा प्रीमियम सब कलेक्शन माने आज देखाउ जे पूरा प्रीमियम सुपर प्रीमियम है आज जहां देखाउ सब सुपर प्रीमियम है कैंसी साड़ी बाउनी ना परन के देखो एडा भी एकदम जबरदस्त लागु जी मिलन सप्ताह में दिचे आंचल आउ थरे देखि दम केते तामने कंट्रास्ट रे बनाई छे देखो साड़ीटा देखो देखो माने जे देखबा दुरिया रो पाटोटे पिनि पूरा पाटो पिनि जे बोल देखो पाटो रे पूरा जेंदा शाइनिंग আছে হেন্দা डबल बॉर्डर रे केन टाइप रो आंचल আছে देखो डबल बॉर्डर एटा फिर डबल बॉर्डर देखो जेंदा की गोल गोल फुल माने प्रेस डबल बॉर्डर रे बाकी एनो बॉर्ड आंचल देई छे आ थरे देखि दम आंचल हटिके देखि दम पूरा जबरदस्त पीस एता रेट कना आसबा एडा मात्र 7000 टंका पड़बा देखुन जल्दी बुकिंग कर नै जाऊं जाको ऑफिशियल कलर लाइट कलर पसंद लागसे ताकर लागि स्पेशल आइडिया कलर टेटा रामा ग्रीन रे ऊपर केते फिनिशिंग काम देखुन पूरा गुडे वॉलपेपर देखु जे बोलबे देखुन बुडी फोटो माने ना टना आइछि हेंदा भाई दिचे देखुन लेकिन सम्बलपुरी साड़ी रो काम है देखुन एटा देखुन तार आंचल आजर आंचल माने पूरा एक्सीलेंट लागु सब साड़ी रो आंचल धड़ी भी ठीक है देखे दो धड़ीटा मेन देखुन आपण माने झोरियान देखबे गुटे फोटो डे आगे बोल लेकिन देखुन बुनकर रो बहादुरी देखुन केते बढ़िया से बुनी जा केते सफा दिचे देखुन मोह जबरदस्त लागु धड़ी भी तार यूनिक अछि एता रेट कना आसबा 7000 टंका देखुन जबरदस्त पीसटे डबल धड़ी रो देखुन केंदा कलेक्शन अछि ताबरे हम डबल धड़ी जेंटा ट्रेडिशनल चली छे से यानी जेंटा चली ट्रेडिशनल आपण माने जेंटा सबे जेंटा जह परचेस करसन सेंदा टाइप रे कलेक्शन आसी गेला देखुन देखुन ई नर आंचल देखो एटा रेगुलर आंचल एटा रेगुलर आंचल एटा जेना बाकी सेडा त माने प्रीमियम आंचल है डिजाइनर आंचल सेटा सर डिजाइनर आंचल एटा देखो रेगुलर एटा प्राइस सबनु पाइबे एटा आपण माने सबे पसंद भी बहुत करसन एटा देखो जागरा डिजाइन जे होचे एटा रेट कना आसबा 6000 टका देखो एटा यानी केतेटा हंता देखमा एटा बॉडी रे टिके काम अच्छे काम अच्छे टिके देखो बॉडी रे टिके लाइट कलर रो थोड़ी टाइप रे टिके आंचल डिफरेंट अछि एटा देखो आंचल बॉडी रे तीन दुईटा पार्ट करा हिजे ठीक है तार आंचल रे माछो रो डॉल्फिन टाइप रो माछो है बहुत बढ़िया लागुए आंचल रो धड़ी रे अलगा अछि आ बॉडी रो धड़ी रे हरिण अछि देखो केते अलगा काम करा हिजे माने बहुत मेहनत करो जन हमर बुनकर माने देखो स्पेशली केते मेहनत करा हो जे स्पेशली ताको देखो एंटीक कलेक्शन नै तार करा आसबा एडा आसबा 6400 टका देखो अतका एडा 6400 टका तान काम भी अधिका আছে हम देखु जा जय मां लक्ष्मी संबलपुरी वस्त्रालय एडा रेमंडा गाँव रो आपण माने बहुत लोग फोन नंबर माक्स देखो फोन नंबरटा जेन ऊपर ने दे जे के हेटा ही ताकर एक्चुअल नंबरटा आपण माने सेती ही सब तार में ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे आ आपण माने कांटेक्ट करि पारबे आ सेती भी फोन पे सबु अछि
ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି କି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁସନ୍ দেখুন কেতে 6000 6000 টଙ୍କା এটা বেবি পিঙ্ক ଏବେ বেবি পিঙ্ক কলর ର ডিমান্ড যেটা এটা দেখুন বেবি পিঙ্ক র ডিমান্ড কেনতা আছে দেখুন এটা আপন মান গলে স্পেশালি আনি আসলেন দেখুন ডবল ধড়ি রে দেখুন এটা হলা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন কলর কন্ট্রাস্ট কেনতা লাগুজি রে খেল দেখুন কেতে পুরা সফা কাম পুরা দেখুন সারি পছন্দ করে দেখুন ময়ূর মানে কেনতা বসিয়ন কেনতা এতে বঢ়িয়া লাগি তার রেট কানা আসবা 6000 6000 টଙ୍କା পড়বা এটার বডি আড়ু দেখে করে এন্ড করবে এটার ওইটা এটার বডি আড়ু দেখে এন্ড করুন আচ্ছা যখন তার মে স্ক্রিনশট করবা বেলে তাকে বি টিকে জানি পারবা দেখুন এটা 6000 টଙ୍କା পড়বা দেখুন জলদি জলদি বুকিং করুন না তো আউট অফ স্টক এটা ଗୋଟେ কলর ଅଛି আর গোটে কলর আছে দেখুন এটা সেতান ଟିକେ এটা ডিপ ଅଛି বঢ়িয়া লাগুଛି এটা বি যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করুন এটা বুকিং করুন ডালা আঁচল চল রেগুলার আঁচল এতে বি আছে আর বডিটা দেখমা একদম বঢ়িয়া লাগুছে এটা কেতে পড়বা কহলে 6000 6000 টଙ୍କା পড়বা রামা গ্রিন এটা দেখুন রামা গ্রিন লাল তা কলর ডিজাইন করুজন যে আমি भी কনফিউজ হৈ যাଉଛି কেন আরে কেন সাইডে দেখাবো বলি এই কেন উপর কেন তল সেমানে বি টিকে জানবা লে দেখা তলর দেখে দিলে না ফের উপর কলে সে আইডিয়া মানে কেন দাও দছে বুনকর কে যে হেডা ধন্যবাদ है কেন ডিজাইন কেন করা আছে ঠিক আছে উল্টিয়া ফোল্ড আছে এটা বি 6000 টଙ୍କା পড়বা দেখুন দেখে দাম এটা টিকে দেখে দেবা দেখো যা জয় মা লক্ষ্মী সম্বলপুରୀ বস্ত্রালয় রেমন্ডা গাঁর গোটে বহুত ফেমস সম্বলপুରୀ শাড়ি সেলরান আর লক্ষ্মী নানি দেখুন আঁচল কেনতা আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা আঁচল আর তার বডিটা আমার চ্যানেলরে সবসে পুরনা আর সবসে তার মানে বহুত দিনু আমার এনা সম্বলপুରୀ শাড়ি ভিডিও বনালা দিনু সেমানে হি আমার সাথে জুড়ি করে অছন আর তাকর আজ তকর গুটে বি নেগেটিভ রিভিউ নেই আবার তাহলে আজ তকর যাহা আমি সম্বলপুর সেমানে যাহা সেল করলে না আপনার মানে নিশ্চিন্ত হিসাবে সব অর্ডর করে পারবে এটা গোটে বি দেখুন মাছ ধরি দেখুন গোটে অলগা টাইপর আছে মাছ মানে পুরা সে সিল্ক ফাইন ফাইন পুরা ফাইন কাম দেখুন এটার আঁচল এটা বি দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন চিন্তা প্রকার আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে তার রেট কাଣା কহিলে 6000 6000 টଙ୍କା পড়বা এটা ଗୋଟେ কপার সলফেট রে দেখুন এটা গোটে দেখুন কপার সলফেট কলর আছে কফি কলর ধড়ি আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা বি কেতে 6000 কে এই সব রেগুলার কালেকশন মানে আছে সমস্তଙ୍କୁ জଣା আছে এটা দেখুন 6000 টଙ୍କା পড়বা এটা আঁচল আর তার বডিটা দেখুন বহুত ইহাদে মানে যে শপিং করুছে ফায়দারে রহবে বেস্ট টাইম টু পরচেজ তার মানে ইয়ানি আপন মানে এটা দেখুন সব ঘিনি পারবে বিয়াঘর ব্রতঘর লাগি বি যেন কালেকশন মানে আছে ইয়ানি আপন মানে ইন দা কালেকশন সিজন সময় ঘিনবে বেলে দেখুন বহুত মুশকিল ইয়েছে মিলবাটা এন্টিক কালেকশন মানে ইয়ানি আপন মানে স্টক अवेलेबल আছে জলদি জলদি নেই যাও ঘিনি নিও এটা গোটে দেখুন কেতে বঢ়িয়া গোটে পুরা পাটর ফিল আসবা দেখুন কেতে চমকু ইডি খালি দেখুন মোবাইলে তো জনা পড়বে না স্টার্ট আছে কন্ট্রাস্ট বহুত আছে এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডি দেখমা ফির গিয়া নলকুয়া ডিজাইন থেকে ঘর ডিজাইন থেকে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা বি এটার কাଣା কহিলে কি এটা 6000 আছে 6000 টଙ୍କା আসিবা এটা গোটে গ্রিন বর্ডর রে দেখুন গ্রিন বর্ডর এটা গোটে দেখুন অরেঞ্জ বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা বি 6000 টଙ୍କା এটা বি 6000 দেখুন এটা আঁচল সম্পূর্ণ টিকে ডিফরেন্ট আছে আঁচলটা এটার আর তার বডিটা দেখুন অরেঞ্জ কালার আছে এটা বি যাহাকে পছন্দ লাগে অর্ডর করুন 6000 টଙ୍କା এটা গোটে দেখুন কেনতা ডিজাইন র শাড়ি দেখুন নর্তকী মানে 3 লাইন রে অছন পুরা ডবল ধড়ি দেখুন কেনতা কাম হইছে খালি আঁচল আঁচল বি দেখুন মাছর আঁচল আছে বঢ়িয়া লাগুছে আঁচল তার বডিটা দেখমা জোরদার কালেকশন এটা রেট কাଣା আসবা 6300 6300 টଙ୍କା পড়বা এটা গোটে দেখুন ডবল ধড়ি এটা বি আর লাইট কলর বি টিকে দেখুন মজিনু দেয়া হইছে সেতিলাই বি মজিটা টিকে এক্সট্রা কাম করাইছে রেগুলার সঙ্গে সেটা বি সফটা এটার আঁচল বি বড়িয়া আছে আঁচল বি দেখুন রেগুলার নি সেটা সব অলগা আছে সব কোন ডিফারেন্ট আছে তার আঁচল এটা মিডলটা ব্ল্যাক নেছে এটা কফি है কফি है लेकिन मोबाइल मिडी ब्लैक भाई जना जाता जेन माने ब्लैक बोली भाबु जन से नयसे फिर भी आपण कंफर्म हे जाऊ हमें निश्चित हिसाब ऑर्डर करि पारबे जार ब्लैक ना जाय कॉफी है
এটা দেখুন কেতে সবটা কাম তার রেট কেন আসবা এটা আসবে 6.5 রে আসবে 6,500 টাকা পড়বা এটা গোটে বাহার করেন দেখুন আর গোটে বঢ়িয়া ডিজাইনটে সবটা ডিজাইন আছে দেখুন তলে আর যাহাকু ছোট ধরি পছন্দ লাগছে দেখুন তাকলে স্পেশালি এইটা বহুত লোক পছন্দ না করন বসার ধরি দেখুন আঁচল এটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আর তার বডিটা দেখমা দেখুন কেনতা দিশুজি গর্জিয়াস দিদি তার রেট কেন আসবা মাত্র 7000 টাকা মাত্র 7000 টাকা দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন পাই পারবে কেনতা কাম হি দেখুন 3D প্যাটার্ন র তারপর কেন দেখমা আর কেতেটা দেখি তুমি ডবল বর্ডর আছে নো ডবল বর্ডর কেতরা কালেকশন আছে রামা গ্রিন র এটা আপন যেনরা পছন্দ লাগবে এটা বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে আপন স্ক্রিনশট পঠাবে তার ফুল ফটো ভিডিও মাগলে বি এটা আপন পুরা খুলি করে দেখাবে আচল বি দেখো 6000 টাকা লাগা ব্লু কলর স্কাই ব্লু রে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা বি আর আপন যেন শাড়ি দেখলে আপন মানে স্ক্রিনশট করি যে নম্বর দিয়া যে এটা এবে যেন দেখা 6000 রে আপন 6000 টাকা লেখা পাই পারবে এটা সব অনলাইন অর্ডার করবে আর যদি ঘরকে আউজন বলে বহুত বঢ়িয়া আর বঢ়িয়া কালেকশন মানে দেখি পারবে সব 6000 টাকা লেখা ডবল ধরি আজিকা সব দাম কে শাড়ি দেখালা না দাদা আজিকা সব এটা মানে এটা দেখলা দাম কে সেটা কেদা কম দাম কে মিলছি বলি ঠিক কেদা ইন্ট্রোডাকশন দে দন যেন মানে নাই জানি পারবা সব হ্যাঁ কম দাম কেটা भी যাহাকু দরকার দেখুন আমার পাখে এই শাড়ি মানে भी আছে এই শাড়ি মানে তো আজিকা শাড়ি মানে হ্যাঁ থান দেখুন এটা যেটা কি 3300 এটা রেগুলার প্রাইস মানে তার আগর ভিডিও মানে দেখি পকাবে হ্যাঁ আগর ভিডিও भी দেখলে এটা দেখিছো আমি এই সব প্রপার সব দেখাই যায় যাহাকে দরকার সেটা দরকার 4500 কম দাম কেটা সেটা দেখি পকাবে আর কেছিটা দেখে দুজন কে করি বলে আপন গুটি আইডিয়া হই যাবা দেখুন এটা 4500 এটা 4500 এ 3500 সরি এটা 3500 এটা 4500 এটা ওটা আছে দেখুন এটা গুটি দেখুন 3500 আর 1700 নো স্টার্ট হইছে কিন্তু আপন কোন স্টার্ট হ্যাঁ 1700 র আমার শাড়ি মানে মিলি যাচ্ছে আমার বেস্ট কোয়ালিটির 1700 টাকার হুই তাকন শাড়ি মানে স্টার্ট হই যাচ্ছে ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ସବୁ ଘିନି ପାরবে ଆପଣଙ୍କର ଏ ତାକନ ଆପଣ ଯେନ୍ତା ରେଞ୍ଜର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଖୋଜିବେ ସବୁ ରେଞ୍ଜର ଏଟା ସେ 1700 ର ଶାଢ଼ୀ ଏଟା ଦେଖୁন 1700 ଆଜିକା ପୁରାତନ ଦେଖା ହବାର ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଘରକେ ଆଉଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ପାଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ବି ଦରକାର এটা আগর হপ্তার ভিডিও দেখে দেবে 2400 দেখুন হাফ হাফ রে আছে এটা দেখুন 1700 এটার 5-6টা কলর মিলি যাব এটার 5-6টা কলর মিলিবা দেখুন ডবল ধরি লাইট কলর রে মিলি যাব এটার রেট কেনা কইলে কি এটাটা 2400 টাকা দেখুন টেরাকোটা রে মিলি যাব কম রেট রে বেলুন ডিজাইন আছে কম রেট এটা সব আসি যাব এটার দুইটা ভ্যারাইটি আছে এটা গোটে 2500 রে গোটে আছে গোটে 2800 রে আছে 2800 রে আছে আও 2-4 পিস এটা भी দেখে দামা মিডল রেঞ্জ র মিডল রেঞ্জ দেখুন সবকো আপনাকে টিকে আইডিয়া দিয়া হই দেখুন এটা কেতে আসবা এটা আসবা 3800 টাকা পড়বা দেখুন আর দেখুছা জয় মা লক্ষ্মী সম্বলপুরি বস্ত্রালয় আমার রেমন্ডা গাঁর গোটে বহুত ফেমস অনলাইন সেলর আন আও বহুত ট্রস্টেড সেলর আন আপন মানে নিশ্চিন্ত ভাবে অনলাইন অর্ডার করি পারবে ফির গোটে দেখে দামা হ্যাঁ দেখুন শাড়ি দেখুন আর না দেখুন বদলে ফির भी গোটে দেখাল দেখুন শাড়ি দেখুন কেন দিছু জি কেন সবটা কাম হই রে জবরদস্ত লাগুছে কেন সবটা ই এখন সম্পূর্ণ ইউনিক লাগুছে কলর মানে বাহার করে দি দেখুন চল দেখুন এটা জোরদার লাগুছে এনো সব ব্লাউজ পিস আসবা এতে ব্লাউজ পিস ঠিক খাল দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে বাকি এনো গোটে আছে কি আমি এটার প্রাইসটা টিকে এক্সপ্লোর করি না পারে এটা প্রাইসটা টিকে শো করা না হয় আপনার যাহাকু দরকার স্ক্রিনশট পঠন এটার এক্সাক্ট প্রাইসটা আপনাকে বতা হবা এটার সব কলর মিলি যাচ্ছে এটার সব কলর আছে 5টা কলর আছে দেখুন 5টা কলর আছে এটা রামা গ্রিন भी আছে येलो कलर भी আছে যাহাকে যেটা দরকার येलो कलर फाड़ी दमा देखमा येलो कलर आओ जबरदस्त লাগছে লাগুছে দেখুন দেখুন কেনতা লাগুই দেখুন পুরা চমকি পড়ুছে এক্সেলেন্ট কালেকশন গর্জিয়াস কালেকশন দেখুতলা রেমন্ডা গানো अब देखु जा आओ केतरा रहला आगोटे देखामा आइरा लास्ट पीस দেখুন কেনতা কলর কম্বিনেশন বনাইছি দেখুন কেনতা লাগুই দেখুন কলর কম্বিনেশনটা পুরা এক্সেলেন্ট লাগুছে পাশে দে দেলু 5টা ধড়ি আছে 5টা ধড়ি আছে বহুত কম সময় ভিতরে সব দেখাবার থিছে কিন্তু সেতিলে বলি দাদা টিকে হরবরে দেখালে বলি কেতটা পাপড়ি দিলে ইয়াহান সেটা সরেলা বলি ফের দেখে দিলে এটা দেখুন তার আঁচল এটা আমার কেতটা বুনকর কালেকশন है বুনকর কালেকশন এক্সক্লুসিভ কালেকশন তো এটা আমি প্রাইস টিকে শো করি না পারো করি না যেন ঘরকে আসুন প্রাইস জানি পাবে যেন স্ক্রিনশট পঠন তাকলে প্রাইস
कहा बा एटा बजट रे ही आसबा बहुत बजट रे ही आसबा आपनकर तार में प्राइस फ्रेंडली साड़ी माने एटा तो देखुतना रेमुंडा लक्ष्मी मेहर नानी घर संबलपुरी साड़ी माने जेन जेन कलेक्शन देखाली आपण माने खोजुथुबे हेंदा कलेक्शन माने पासरी बिना पर हेंदा कलेक्शन माने जेंडा कि तमे एक्सीलेंट प्राइस है बहुत भी बैग रे अछि तो एटा तो स्टॉक देखुन जेतकी अछि तो देखाले 3 दिन देखाले बिना तो एतकी स्टॉक अछि आ ई सब साड़ी माने आपण को केते लिमिटेड देखाला घर के विजिट करबे सब साड़ी देखि आपण नहीं पाबे तो आपण को वीडियोटा केंदा लागला कमेंट रे कोन अब जेन जेन साड़ी देखाला सब जहां वीडियो स्टार्टिंग रे सब प्रोसेस बताई केनता हिसाब घिनी पारबे बोली तो ई वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले नमस्कार।